Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Okay, maayong buntag mga kaigsuunan, adlaw na usab nga Lunes, December 6, 2021, alas 8:09 na sa buntag. And welcome sa ato ang programa Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Dinhi lamang ninyo mabati sa ato ang Sibyaanan 104.7 Malindang Broadcasting Network. Maayong buntag sa ato ang Schools Division Superintendent Sir Danny Cordova. Ingon man usab ang ato ang maabi-abihon nga ASDS, Ma'am Emoricha o ato ang SGOD Chief Sir Isagani Kabahog, and ato ang CID Chief Ma'am Jusa Peralta. Yes Sir, din maayong buntag no. Good morning kanimo sa Ma'am Chi. Good morning sa atong tigpaminaw. Good morning usab balik sa ato ang duha ka mga bagiitan nato diha nga mga chiefs nato sa ato ang SGOD o sa ato ang CID, sa ato ang mga tigpaminaw. Good morning kaninyong tanan diha na. Hinaot na usab nga maminaw kamo no. Tapad ang inyuhang mga anak aron matudluan o maklaro gyud ang diskusyon ani ato ang topic karon sa atong module karong buntaga. Good morning kanyong tanan. Yes, mas labaw pang miayo ang kabuntagon kay kauban nato karong adlaw diri sa estasyon no, ang isa ka banggiitan nga science teacher before karon isa na ka PSDS. Ma'am Tess Taranza, maayong buntag ma'am. Salamat ma'am, maayong buntag sa tanan, especially sa atong tigpaminaw, but most especially sa atong maginikanan together sa senior high school students. So, ang atong concern karon for the past few days, few weeks should I say, sa senior high school, especially grades 11 and 12. So I hope mag-standby ta diha mga ginikanan o kuan ng estudyante para magtinud-anay ana na magminaw ta dayon kuan kining makakuha tag mga leksyon sa atong kuan karon kaning topic. So again, maayong buntag. Yes. And Sir Din, murag nindot ato ang topic karon sa science no. Isa ra ka subject di ang ato ang pwede ma-air karon. Ang science ug ilahang topic is genetic engineering, ma'am. Appeal diha karon sa ilang topic. Yes. Actually, ilang topic is all about reproduction and genetic makeup. Murag lisod yun kaya ni siya, ma'am, sa biology man ninamo sa una. Sus, patigin akong baita ng naa. Sabi sir, diri gyud nato makatunan nga no, siguro ang ginikanan nga puti og puti makaanak og itom. Hybrid. Yes. Okay. Sige ma'am Tess, ato ang i-introduce ato ang mga teacher radio broadcasters. Go ahead ma'am. So for this morning, I'm so proud to introduce our teacher broadcasters. They are coming from Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. So firstly, we have with us, kuani sila ma'am kanang kulba pod ni kay mga licensed ni sila nga teachers but originally registered nurse. Wow. So mga science yun sila ma'am no, ang ilang kuan, ilang sani, kumbaga ang ilang job, specialty nila. So first of which we have Ma'am Shirley Balbutin and we have Ma'am Jobanessa A. Marcaban. Kuan niya, ang A niya ma'am stands for Asim. So, anak ni siya ni Sir Asim sa Zamboanga del Sur National High School Senior High. So, let's start. Let's welcome them. Good morning to our students in senior high school ug sa tanang naminaw karon nga kabuntagon. Welcome to another episode of Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. This is your school on the air in Earth and Life Science. We are so much grateful to be granted this privilege to be with you over the radio as we learn something new today.
This is your friendly teacher, Shirley I. Balbutin of Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. Ug karon atong andamon ang atong mga kaugalingon. Rise and shine, our dear senior high school students, as we are about to start. Be in your study area now, where you can settle down and completely focus. Together, let's get going as I introduce to you our teacher over the radio. She is a registered nurse and a licensed teacher currently teaching at Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. Teacher Jovanessa Asim Marcaban. Good morning, students. I will be your radio teacher for this lesson in Earth and Life Science. I am Teacher Jova, and I am glad to be with you over the radio today. First, let us have a quick review of the previous topic. Last week, we have discussed about animal and plant reproduction. Today, let us discuss about genetic engineering. Andam na batang tanan, Ma'am Shur? Andam na kaayo, Teacher Jova. And I believe everybody is also powered up to listen to our new lesson today, especially because we're gonna talk about a very interesting topic. All right. Students, abrihi ang inyong Earth and Life Science Quarter 2, Module 4, og adtuta sa page 5 in What is it? And let us learn about reproduction and the genetic makeup. Atong mabasa diha sa DNA or deoxyribonucleic acid is a group of molecules that is responsible for carrying and transmitting the hereditary materials or the genetic instructions from parents to offspring. What does DNA look like, Teacher Jova? It's good that you have asked, Ma'am Cheryl. DNA structure can be thought of like a twisted ladder. Kining nga structure is described as a double helix. Kung atong i-illustrate, it looks like a ladder that's been twisted into a spiral. The DNA molecule is composed of units called nucleotides, and each nucleotide is composed of 3 different components, such as sugar, phosphate groups, and nitrogen bases. Buot pasabot nga ang building blocks of DNA are nucleotides. Dayon, kada nucleotide na ay component nga sugar, phosphate o nitrogen base. Ang sugar o phosphate groups mao'y na-link sa mga nucleotides together to form each strand of DNA. And the nitrogen bases form the rings of the DNA ladder. Sige students, atong dunganan og state ang 4 types of nitrogenous bases, namely adenine, thymine, guanine, and cytosine. These types of nitrogen bases are classified according to the number of rings in their structure. For example, adenine and guanine are classified as purines since they have double-ringed structure. Cytosine, thymine, and uracil are classified as pyrimidines and they only have ring in their structure. Cytosine, thymine, and uracil are classified as pyrimidines and they only have 1 ring in their structure. So, kung atoa diyang i-zoom in ang atong DNA, mauni sila ang atong makita, Teacher Jova. DNA structure is truly amazing.
plus its function to store our genetic information and codes for our traits is another amazing thing about DNA. By the way, Teacher Jova mentioned uracil. Aside from the 4 types of nitrogen base in DNA, uracil is another nitrogen base found only in the RNA and serves as the counterpart of thymine in DNA. You said it right, Ma'am Cheryl. Padayon ta students sa complementary base pairing of nitrogenous bases. In DNA, adenine, A, is paired with thymine, T. Guanine, G, is paired with cytosine, C. And in RNA, uracil, U, replaces thymine, T. Students, please take note that the order of the nitrogenous bases determines the genetic code or the DNA's instructions. That is really genetics in action, Teacher Jova. Before, I kind of thought that when 2 organisms had a baby, the baby was just simply this blend of 2. But naa di ay pa coding. Naa di ay genetic coding ang atong genetic material. Mura po di ay niog pamain mga madam, Teacher Jova, na ay code. That is right, Ma'am Cheryl. Students, please remember, adenine is always paired with thymine, and guanine is always paired with cytosine. Dili ni sila pwede magka-bale-bale. As we continue, kindly flip your modules to page 6 as Teacher Jova will go on explaining to us about information transfer. Thank you, Ma'am Cheryl. Sige, padayon ta. Genes also store instructions for cell to follow so they can carry out protein synthesis. Unsa man ang protein synthesis? It is the process by which cells create the proteins that an organism needs to live and grow. Proteins are made up of amino acids, special amino acids that consist of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. The human body is able to produce most of the amino acids it needs, but sources the rest from the food it takes in. Foods rich in proteins includes chicken, eggs, fish, and nuts. Now, I will tell you why is it important for cells to manufacture protein. For one, protein make up parts of a cell such as the cell wall and organelles. They are also the building blocks of various parts of human body such as the hair, bones, muscles, teeth, and even blood. In the form of enzymes, proteins are also used by the human body to perform its different functions. An enzyme is a kind of protein needed for the processes in the body to proceed. That explains how important protein is in our body. In Figure 4, a diagram of the 2 major stages of protein synthesis is being shown. Protein synthesis takes place in a cell in 2 more stages: transcription and translation. During transcription, the cell produces a copy of its DNA. This copy, or transcript, is known as ribonucleic acid, RNA. These steps ensure that the information that is in the DNA is transferred to the RNA. The information in RNA is then transferred into new proteins. The information in RNA is then transferred into new proteins that are produced during translation.
or the stage when RNA is formed into a chain of amino acids. The rest of the process that changes RNA into new protein takes place in a part of the cell called the ribosome. Ang RNA nga naka-attach sa ribosome gitawag og messenger RNA, mRNA. I was in awe of what I learned about DNA, Teacher Jova. Sa ato pa di ay, when a cell divides, the new cells contain exact replicas of the DNA from the original cell. Fascinating kaayo no nga ang DNA na ay ability to make copies of itself. Exactly, Ma'am Cheryl. Ang atong nahisgutan ganina is mRNA or messenger RNA. Ang atong nahisgutan ganina is mRNA or messenger RNA. In addition, naapatay gitawag og tRNA or transfer RNA. tRNA is a molecule in the ribosome that searches for 3 adjoining nucleotide sequences in the mRNA that it will designate as the beginning part of the sequence of nucleotide in the ribosome. Kaning beginning part sa sequence sa nucleotide gitawag og codon. Mauni nagrepresent sa 3-letter combination in mRNA. Each codon is for a specific amino acid. The tRNA then goes through the codons that are contained in the mRNA and creates a string of amino acids based on the codons found in mRNA. It stops doing when it recognizes the stop code in the mRNA. The stop code ends the translation stage, and a protein is produced. The end result of protein synthesis is protein, which is essential to all organisms. I like how detailed your explanation about tRNA, Teacher Jova. I really hope nga nasabtan jud sa atong mga students. Ug para mas masabtan pa gyud, students, please take time to analyze the diagram on protein synthesis in figure 5 of page 7. Now, let us learn about a disorder called phenylketonuria, also known as PKU. Phenylketonuria is an inherited disorder that builds up an amino acid called phenylalanine in the body. Basta mo ingon ganita og inherited, buot pasabot na panunod or sa Tagalog pa na mana or genetically acquired from one's parents or ancestors. So unsa may nahitabo ani nga disorder? PKU is caused by a defective gene that helps in creating the enzyme needed to break down phenylalanine. Since walay mo breakdown sa phenylalanine sa lawas, it will build up in the body and will lead to serious health problems. To help minimize the build-up of phenylalanine in the body, people with PKU should monitor their food, knowing that majority of the food is rich in protein. PKU actually is a rare disorder. Talagsaon rani nga disorder. And as early as 24 to 72 hours after birth, pwede nato ma-detect ni nga disorder through PKU screening test. And as early as 24 to 72 hours after birth, pwede nato ma-detect ni nga disorder through PKU screening test, which is actually a blood test given to newborns nga apil na sa newborn screening. Wow! Mauday nay PKU, Ma'am Cheryl. Ang PKU test
is also included sa newborn screening. You made it easier for us to understand it, Ma'am Cheryl. This time, we will be learning about what is genetic engineering. Genetic engineering is a process that manipulates or changes the genetic material of a plant or an animal, even outside reproduction. Mauni ang pagkuha og isa or more than one piece of DNA sa isa ka organism nga ibutang sa DNA of another organism. Ang goal ani kay para makuha ang desired trait or gipili nga kinaiya sa organism nga tag-iya sa DNA. Example, himuon nimong blue eyes ang isa ka organism nga dili naturally blue eyes. The resulting organism is then referred to as a genetic modified organism o ang gitawag nila nga GMO. That is so amazing, Teacher Jova. Kaya di ay sa tao makamanipulate og desired trait or characteristic sa isa ka organism. In addition to that, genetic modification can be completed by a number of different methods. First, inserting new genetic material randomly or in targeted locations. Ang pag-introduce og bagong genetic material or kanang artificial joining of DNA segments from different organisms. Second, direct replacement of genes or recombination. Ang pag-ili sa genes or recombination of genes. Kining recombination of genes is usually ma-achieve by rearranging the genetic material. Third, removal of genes, ang pagtangtang sa genes. And fourth, mutation of existing genes, ang pag-usab sa genes specifically sa iyang DNA sequence. We also have advantages of genetic engineering which are most evident in the field of agriculture and animal cultivation. First, genetic engineering has been applied to modify the characteristics of plant species so that they can have bigger yield and provide more food. For example, ang golden rice nga gibutangan og beta-carotene. No need na ang paggamit og insecticides kay nag-introduce genes of bacteria sa plant's genetic material. Ikaduha, some genetically engineered plants have also developed greater resistance to diseases. And other reasons to genetically modify crops are for faster growth and herbicide resistance. Great job, Ma'am Shirley. It was explained well. If we have advantages, we also have a risk of using GMOs. I hope you are all following in reading our Module 4. First, food allergy. No allergic reaction to GMOs has been reported. But if the GMF is come from a source that causes human allergy. Second, decreased nutritional value. GMOs have lower nutritional value by making nutrients unavailable or undigestible. So, dili siya dali magaling sa tiyan. And possible, gamay ra siya nutrients. Third, additives. Additives are substances that are normally consumed as food themselves but are added for food for a purpose such as preservation. Ang ubang GMO food-derived products contains additives so it may harm our body. Fourth, long-term effect. GMO technology is still in its early stage and only a few research studies have been conducted on this technology's long-term
effects on health. Ang ubang scientist naghuna-huna nga ang mas dakong kakuyaw kay wala sa epekto sa GMO, kundi sa wala pa nahibaw-an. That was fantastic, Teacher Jova. Yes, genetically modified organisms or GMOs also have disadvantages or risks that usually affect humans' health and the environment. At this point, you may now do the activities in our module and take the assessment at the last part. God bless in answering, dear students. I am very happy with a grateful heart because of what you have learned today. My dear students, until our next radio discussion, again, I am Teacher Jova from ZSNHS, SHS, para sa Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. In Earth and Life Science 4, enjoy and stay at home. Thank you so much for tuning in and learning with us today. This has been Teacher Shirley. Take care, everyone, and God bless us all. Okay, so daghang salamat sa ato ang mga bright kay nga mga maestra no when it comes to genes, DNA and many more. Ma'am Tess, unsay ato ang ikadugang ato, ma'am? Firstly, ako ma-remember bitaw ni Ma'am, si Ma'am Judy Turmaguera, who is by this time Assistant Schools Division Superintendent. Kauban man gyud mi ani sa tawagan sa una. And kuan siya BS Bio. So one time siya shared nga test sa bio bitaw ang nalisda nako kanang yung genetics engineering perting lisuda. Mo pud ako na experience kay naman pud mi ani sa chemistry man pud ko incorporated yung lisuda. Well, anyway, for this morning, gitry nila pag-simplify ang pag-explain sa genetics, no, engineering specially, pero kung i-depend yun ni siya, ma'am, di ni siya basta-basta masabtan, labi nag wala illustration. But I'm so glad with our teachers, ilag yung gihinay-hinay o explain para masabtan sa atong estudyante. So I suppose kinahanglan pag yun niyo follow up sa mga concerned subject teachers. So akong kuan, ma'am, let's try to focus sa application bitaw atong sa genetics. Ang nakakuan ako doy about genetic engineering. Unsa man ning genetic engineering? Ini mo touch tag kuan about sa genes tuan na nakapasok ang DNA, then accordingly ang DNA mo determine sa traits or characteristics sa ato kung atong ilong nganong inana na it's because of the genes that we have, no? Kanad go it plays a great role of how we appear by this time. So atong tan-aw ning genetic engineering, amazing you guys nga tanan. So let me have this one. Accordingly, genetic engineering is a process that manipulates, imagine na ang word nga manipulates, or changes the genetic material of a plant or an animal, even outside reproduction. So meaning to say, sa genetic engineering, kuan day ni ma'am, kanang a certain organism, kuan siya one piece accordingly or more piece of what we call, more pieces of DNA, ibalhin dito sa usa ka organism. So for example, gusto nimo nga kini i-blue eyes nako ning kuana ni iro ani. So ibalhin nimo dito sa isa ka iro nga naay natural color of the eyes. So with that, pwede na to siya ang iyang brown ba nga color sa eyes, pwede na pud mahimong blue. The same thing with plant, ma-apply po ni siyang genetic engineering. So meaning to say, nana sila ginatawag nga GMO. Resulta na ni sa pagkuha sa certain DNA, ibalhin dito sa another organism. So what is GMO? Katong resulta bitaw nga nahimo na siyang blue eyes ang dog, for example. It is called as genetic modified organism. So muna niya ato ang nadunggan nga GMO. So by this time, nanatay makuanan mabantay nga nganong kuan man iyang color nga ang original muna ni. It's because of genetic engineering wherein it can do a lot of manipulating. So if you talk about manipulating, usbon ba mo ning original usbon, no? Yes. Naanat di sa ato ang language ani manipulating murag lain kaayong dunggon, pero diri sa reproduction of
animals, for example, or plants, kung gusto ta, mas ma-enhance ang dating, so you apply what we call genetic engineering. So, ma-play diha katong mga DNA mo, pasok diri nga kuhaon di ay ng certain DNA characteristic or traits, ibalhin dito sa imuha. No? Ma'am, kanira bang mga tanom o animals ang dunay genes? How about virus? Dili kay ko particular kay sa kuan mo. I suppose naman siguro, ma'am, no? Di kay ko sure ani. How about you, Ma'am Emmy? Kanang virus, murag paminaw na ko, murag wala naman siguro na sila gene. Aha. Pero pwede po nato na sila ma-manipulate, ma'am. Parehas ning COVID karon, no? COVID-19, no? Na-manipulate siya. Pero, kanilaging dili mo ta scientist. Dili Dito ka dig deeper kung yun na siya pag ano, Yes. Aha, So, correct. complicated ang process ani ma'am sa GMO, sa Mhm. genetics engineering, wherein wala pa takakuan ani ka deepen mo siguro ning giingon ni Ma'am Kuan, ni Ma'am Judith last time nga kung i-deepen gyud ni, especially the process of having this kuan genetic engineering, complicated ang process, pero kung explain nato dali ra kay no, pero ang process ani or methods involved, I suppose, is very much complicated. So muna tong giingon ni ma'am nga limitado ra gyud ato ang knowledge ani, no. We have our own field of studies nga dili pud ta knowledgeable about things. Maybe we can just share a bit, pero naay limit. So katulang gyud pud ako ang amazing gyud ni diri lang ko naklaro kay about genetic engineering. Very important gyud if you wish nga ma-enhance pa ang plants, ma-enhance pa ang animals. So, diha ta mo pasok sa genetic engineering. Yes. Tawag siya artificial, no? Artificial manipulation. Yeah, artificial yun. Kay from natural being, i-change ni mo, i-manipulate ni mo ang iyang natural characteristic, original characteristic. Aha. So, diani pod nga linya siguro, ma'am, no? Pwede nato matanaw kung kay kinsa bagyod or anak bagyod na nimo ng isa ka bata or dili through DNA testing, ma'am, no? Oh, kana bitaw dungog na siya, ma'am, kay certain may certain characteristic ang father. So siguro, ma'am, kuhaon to iyang DNA dito, i-test kung mo bagyod ni pud siyang anak, no? Kining gi-claim nga iyahang anak o murag inana ang concept ani, ma'am, through DNA, what we call this sa ni ma'am, ipa-undergo ni laboratory ang DNA sa ang uba ako nadunggan, ma'am, even sa hair man, ma'am, no? Aha, yeah. Kuhaan siya, i-extract siya kuan something, and then dito ma-identify kung kuan ba. Kung Imuha ba kalahi yun pa ni sila. o dili? Okay. Yes. Murag na ikadungag, sir, din? Sir. Kung naa pa nakita diri ma'am, no, kay accordingly kaning genetic engineering usa ka proseso pag recombination or combination sa DNA ug rDNA. So kung tan-aw na to ni medyo lalom-lalom gining word aning niya, no, rDNA, technology to alter the genetic makeup of an organism. So meaning ang DNA sa usa ka tawo kuhaon po na niya dito. So posible nga si Ma'am Tess maka-create og laing Ma'am Tess to genetic engineering kay atong December 27, 2002 nakahimo mag-clone sa human, ma'am. Oh, cloning, sir, no? Oh, Correct. ang moto ilang ginganlan og si Eve. First cloned human. December 27, 2002 si Eve ang ngalan. Buhi gyud na, sir. Oh, buhi gina siya. Dayon kay nagsugod man to atong first clone nga mammal si Dolly, di ba, ma'am? Dali Ayun, na. naka-remember Dali, yun dali, si dali. sir. To, sir. Katong sheep, murag sheep, Oh. sir, to. Then daghang mangutana ning niya nga dili ba daw usa ka illegal ang maong paghimo sa pag-clone sa usa ka tawo. So up to the present wala pa no federal laws implementing the prohibition on the cloning of persons. So posible nga kita in the future nga kung gusto ta nga dunay mo exist nato nga kita. So salvisi mga pila ka years gikan karon beyond 2022 next year. So pwede nga si Ma'am Cheryl magbuhat kog Ma'am Cheryl tanan characteristic tanang features niya through genetic engineering. Posible Dagot ng kay na. kalibutan, sir. Kapit to sa LIDA ato, ma'am, di ba? Nga nag-apply anang genetic engineering. Oo, sa Lida.
Pero ma'am, murag na advantage ng cloning ma'am no kung pwede man gani nila makopya ang ato ang mga parts para pananglitan depektado ato ang kidney i-clone nila ato ang kidney so pwede ito matransplant sa ato ang dili na i-reject sa ato ang tissue hinaut unta sir no kada bang mga na ba Kay ka-bright sa yun. tawo Grabe good ang science and technology, ma'am. They can really discover things beyond our comprehension. Giunsa, Correct. magyud to nga no, magyud. So there are a lot of questions that we can make as ordinary, what we call this individual. Pero when you talk about sa science, almost everything is made possible. Parehaan na o nga, giunsa, magyud ni. Dako kitang pangutana, giunsa. Kay sa ato ang panghuna-una, dili jud siya maabot. Pero- Kay ug tan-aw na to ma'am. Priya na mama, taking consideration na to kaning puthaw, di ba? Ang barko hinimo sa puthaw. Nganong mulutaw mo ginang barko nga hinimo sa puthaw, di ba? Kung tanaw po nato na sa siyensya, it is because of the law of buoyancy by Archimedes principle. Buoyant force na siya, sir, magkamiin. that's the wonder of science sir mapaingon nila Manang mulupad ang puthaw. So according to Albert Einstein, na ang future nga war daw is not is like now a throwing of stones and sticks according to Albert Einstein. sana lang manday sir Ang war daw karon nga maabot sa una kay face to face man gito no. Karon is like throwing stones and sticks. So tanaw na to ang sticks na to mo na nang mga missile. Yes. Stones na to kaning ato mga granada. Correct yun yung science ma'am no labaw na ning technology mga maayo yun yung tao ma'am no gigasahan jud og ka kuan ba kining ka bright sa Ginoo Oo. ba nga maka-discover maka-invent og things nga makapanindot og makapadaot sa tong kinabuhi Oh, naraman yun na. Science and technology may give kuan kining may give what we call benefits to human beings at the same time depende na apoy distraction nga grabe ra bang distraction kung butunon bitaw lagi ma'am depende. Tungod man So- gani sa moabot na pud ang ato ang kahibalo nga lapas nga kaayo gusto ba kita mo discover. correct Mo ta kabalo nga ang pag-discover na to ana nakapadaot na dahil sa ato ang isig katawag sa atong siyensya. daghan kay benefits ning ko maayo kaayo sa siyensya pero do na po'y mga katumam imong giingon mga disadvantages like for example karon no naabot ang COVID sa ato sir pero paspas kaayo ato ang mga scientists naka-invent or naka-discovery og kining vaccine para sa ato ang dili kaayo ta magrabihan inig matapdan ta aning virusa pero sad to say there are still those people who don't like to receive vaccine coming from the government no Yes. ang saon ka Tinod na. nato ni sila pag dani sir how can Oo. we encourage these people nga mudawat aning vaccine So Libre ang atong SARS-CoV-2 na to nga virus karon ning COVID-19 kay classified man under sa SARS-CoV-2. So accordingly, nahimong pandemic, doon na may mga by 2022 mahimo na lang ni siyang endemic. Ngano sa tulo ka factors i-consider number 1 vaccine. yes Kaduha, because of the acquired immunity sa usa ka tawo. Na-immune namang talabi na tong doon na infected na siya. So maka-acquire na sa immunity and katong giingon ni Ma'am Si because of the fast development of the vaccine nga pwede na nga by year 2022 endemic na lang ang mao nga virus. But dili gyapon ta complacent tungod kay naapamantag ato ba nga Omicron virus. yes kana gyud ato ang paningkamutan sir no og panghinautan pero kaning Omicron murag kuan na pud siya threat na pud siya sa Philippines Yes, ma'am. Amot si ma'am nato diha si Ma'am Emmy. Ma'am Em no nakadungog naman kanitong Omicron nato karon. Basin o re-engineered na po na siya. lagi pero ma'am ato ay yung i-encourage ning ato ang mga kauban sa buhat ingon man sab ato ang mga estudyante mga ginikanan nga wala pa gyud nakadawat og kining or wala pa gyud nagpa-vaccine no nga magpa-vaccine kita para safety tang tanan kay kitang tanan nangandoy nga makabalik sa eskwelahan nya there are those who don't like to cooperate with the program wala gyud tay mahimo Mo gina. Di ba ma'am natoy atong nadunggan sa Facebook ma'am no? Sa resolution to Ma'am Ems no? Na nga di na finish Oo. dili na di ani
pangitaan sila o kuan. RT-PCR. RT-PCR test. Katong walay Negative test result kapag wala Okay. ka na vaccine. Okay, Aha. kuman sila pugson pero so kuan to have a safety ka na working kuan environment. Layo-layo ta sa mga virus. Yes, ma'am. So kinahanglan dapat unta na nga magpa-vaccine sila pero di man sa kapugos. Punta na lang sila negative kuan RT-PCR test result. In their own expense, di ba, ma'am? And their own expense. Yes, dili sila gastuhan sa Deped, di po sila gastuhan sa gobyerno. So sila gyud ang mo shoulder sa expenses anang kuan RT-PCR test. Yes, ma'am. Tagpila gani na, sir? Karon medyo. Mura nagnahimon man nang nibaba mura gasolina. Aha, agay. Okay. Pero atong klarohon ni mga higala sa atong tigpaminaw diha karon nga naminaw gyud nga wala kita kanang atong interpret og sakto kanang no vaccine no entry. Mhm. Wala nabot pasabot nang naa. Kung interpret na to na makasulod gyapon sila masking wala sila vaccination card. Provided makapakita sila og negative RT-PCR test sa sulod sa opisina, sa sulod sa eskwelahan, sa sulod sa mga kananan. Kay sa through my experience gani karon, doon na naman tay mga kananan diri sa syudad sa Pagadian nga nag-required na gyud og vaccination card. Mhm. Doon na sila gitawag na to og classification. Number 1, if you are not vaccinated, ang imuha diha kung mosulod ka sa mao nga restaurant, dili ra ka sa gawas. Mhm. Ang imuhang mga utensils nga gamiton tanan disposable. Mhm. Kat- Sabay pa kuman. Ang katong vaccinated persons na mo'y makasulod. Yes, sir. Ang igamit po ng utensil katong dili disposable. Mhm. Namaski diri sa Pagadian, ma'am na. Mhm. Yes, sir. Doon naman gud po'y ubang mga tao, sir, nga mga utana ba, unsa de ay ang virus nga magtapot atong wala na injike o katong na injikan. Mm. Lahi ba daw ang virusa? Nga naman nga mo require pa daw RT-PCR test inig mosulod sa ilang mga opisina. Sa akong atong kuan ko na si Ma'am Tess dia. Ma'am, unsa Yes, imong opinion anang naa, ma'am? Regarding sa Kanang usa to, ma'am, si? Kana bang, di ba ma'am karon doon na may resolution nga gipagawas ang IATF nga kung ikaw usa ka pananglitan kita na mata sa Deped, kita nga mga maestra nga dili pa fully vaccinated or wala gyud midawat og vaccine gikan sa gobyerno, pwede ta makasulod sa ato ang eskwelahan pero kinahanglan mo pakita ta og negative result sa RT-PCR. Ang pangutana sa uban, ma'am, nganong katuramang mga unvaxxed ang kinahanglan pangitaan og RT-PCR? Dili na ba di ay mataptan tong mga nabaksinan na? What a question, ma'am, no? Medyo lisod siya tubagon. So, well, anyway, ang kuan sa atong gobyerno karon, di man siya mandatory na pag-islay option kato laging anticipate. And on the other hand, nga sila lang man nga kita vaccinated subject man pud ta nga makuan mo matakdan o Yes, ma'am. makatagod pud. Kung atong nahibawan, ma'am, katong mga unvaccinated, may dakos lang tendency nga mo ka kuan sa virus, no? Pero kining vaccinated less na. So siguro just to be fair for those who have been vaccinated, kay ina naman ang status diferensya sa gamay, but both on the other hand, kuan pag siya susceptible pa, no? Pero lesser lang ang degree. So ang atuan ni Manggod to keep on lessening the degree of this kuan kining virus infection of COVID. So I hope the teachers would somehow understand sa situation nga inana. Although the question is not really what we call this irrational or very unpractical to have that kind of question. We try to understand that situation now. But on the other hand, ila pong kuanon nga lahi na gyud na diferensya ang vaccinated ang vaccinated nga kuan status. So kato ma'am, okay ra pud to ilang question. We respect that kind of question because it has a sense. Dili kay nonsense siya nga question. Pero ato lang yung hangyon atong mga maestra nga musabot lang yun, no? Sa situation karon kay kana laging maningkamot tag mag face to face, and then if you are not going to 100% cooperate
murag pila pa ka katuig no atong pagabuton nga inaanita na na-feel na to ang kalisod kaning dili siya face to face nga instruction sa part sa ginikanan, sa part sa mga learners, but more so sa part sa teachers kay sige na gay tag complain nga sa tuma mga 3,000 ka modules. ka modules ang ang i-check per sa isa ka quarter, training so I cannot period. imagine teachers by this time. So again, for those teachers who have been questioning about kanong sila ra may pangitaan ana. So kato lang mosabot lang ta. Naalay diferensya, mauntag walay diferensya kay kumbaga naagyud moy mas dakong katungod nga mangutana nga wala may diferensya nga naman, pero there's a difference that we have to consider kung vaccinated ka o non-vaccinated. So mo galin nang you would like to come up later on sa herd without to ma'am no para Yes. herd immunity para kuan gyud kanang mawala na gyud naa pa man pero less na gyud kay ang percentage for what we call this kanang infection through that kind of what we call this virus. Kay kung atong makita ma'am sa herd immunity, pagkakaron ang atong total population sa Pilipinas mura og 100 million. Okay? So ang total vaccinated persons karon sa tuwa, total no. Ikabat pa lang og 38 million. Dako pa Wa pa kita ka abot no sa maong herd immunity. At least kuha to 70%. Wa pa gyud. Pero kato lagi nga ato ang bahin sa inyo ha maong gatong ingon nga dili magpa-vaccine, atong respetahan pod sila. Pero tungod man gud sa duna tay gitawag natog police power sa state. Kaning ilang gipagawas usan ning kamanduan nga nasulod sa gahom kay kaning atong estado tulo man gud ni kanang eminent domain nila kanang pagkuha sa mga yuta nga maski pag pribado kung magamit sa pangpubliko kana pwede na to usa na ka power nila. Taxation purposes kan tax na to usa na ka power pod o kaning police power mo ning police power is over and above the rules. So mo nang usahay makakontrol gud ang estado tungod sa ning gitawag tong police power. So karon kaning atong mga resolusyon nato gihatag para gibutang dito sa ato sa provision sa ato sa 1987 Constitution nga for public safety and for public health if so requires. So mapugos yun tani sir. Posible kitang mo follow. So kanang maingon sila nga magpass og negative RT-PCR test that is indirectly way of saying nga dapat sa ka magpa-inject. Yes, regulations maguna siya. Yes. Form of Isa sa akong nakita sir no. I think our teachers nga katong wala pa nakadawat sa vaccine, they need counseling. Murag duna sila kahadlok sir. Dunay alinlangan. So, pwede siguro sir i-counsel sila, pasabton sila og tarong, kinahanglan ni sila og kinibitang comfort ba kay murag duna gyud ni sila kahadlok silang kasing-kasing basin unyag maunsa sila kay usahay magud mag-una man atong hunahuna god. Pag naana ta dito sa site bisag wala gyud ta naunsa gyud sa kining kuan sa katong vaccine mura na tag makuyapan tungod sa atong kahadlok kay gauna ato ang una pa na correct. So need gyud na sila og counseling. Si Ma'am Ims murag na ikashare na si Ma'am Ims. Si Ma'am Ims na. Ma'am Ims etong Alaw, tan-aw ko sa kanang bahin aning ato ang mga kuan ba mga ato ang kauban mga kauban sa trabaho buhat ba? nato wala pang pa-vaccine. Ay, Murag need og counseling ma'am. kuan kanang isa ra gyud ang ato ang istorya no nga mo cooperate ta kay karon mo kumaning ato ang pandemic kay kung dili mo ta mo cooperate ang virus magpadayon ang gihapon sa pag-spread as what have been mentioned by Ma'am Des nga males gyud ang kuan niya ba ang iyang degree sa iyang kanang tingalan na kanang Infection siguro. infection sa COVID kung vaccinated. Naa naman tayo mga na-observe na mga experiences sa uban nga itong mga na-infect din pagkahuman vaccinated wala gyud na abot sa punto sa kamatayon or sa grabe na gid kaayo no although ay ipangbati ang uban ang ginagmay lang mamakaya ra but katong uban nga wala jud medyo naabot sa apiki no apiki nga sitwasyon so dili man na ingon nga pinag-usanay ta pero kuan lang kanang isa ra gyud nga mo cooperate ra gyud ta karon nga humanta ani ato ang problema nga ato bang karon mo ra gyud ta Sir Dean and Ma'am Shi. Ma'am Shi.
Yes, ma'am. Na ako'y personal nga experience ani wherein I would like to share this to our fellow teachers and the rest nga. Sa una, isa jud ko nga against nga magpa-vaccine. Definitely. Identified ko sa division office. Mo na. Kay dili po nato ma-blame tungod bitapod sa nadungog nga. Yes. Dili lang tanan biya fake news na agi tinuod mga Yes. relative friends. They really experience nga katulagi pag-inject few days ana katulagi namatay ang nana. So, 3 times jud ko gi-approach si Sir Durias, Ma'am Tess, kanang magpakuan na ta, magpa-vaccine. Mo lang gyud pula akong istorya ni Sir Inko, Sir. Giampo pa na nako sa Ginoo kay dili gyud na siya lalim. Though I was a bit Correct. pressured kay knowing gi-monitor dayon ang mga supervisors halos nagpakuan na gyud. Pero ako wala gyud ko. So, 2 months na siguro, pero akong prayer sa Ginoo ko, Lord, kuan kanang ipadamgo ko kung sa imong gusto. Padamgo gyud akong claim sa Ginoo. So, you know what? I guess a day before, ipadamgo gyud ko sa Ginoo. So ang damgo nga niadto sa kuan kanang vaccination center wala gyud negative nga reactions or mga uttering of words sa ato nga for against what you call this the vaccination. So katulang sa ako kay iampo gyud na nato kay usahay kita magduda sa atong kagalingon pero kung confirm na sa Ginoo everything will just be fine. So I said to Sir Doria, Sir, magpa-vaccine ako, sir. Siya nga naman, nagdamgo naman ko. So katong uban syempre, usay underestimate man gud natong Ginoo no atong desisyon ato yung kaugalingon. You pray for God. I don't intend nga to convince you by this time, but ang ako lang gyud iampo gyud nato sa atong Ginoo. Kun nabitaw atong mga decision making very crucial. Correct. Kaya ang ending ana kay ikaw ra gyud nagluom-luom, nakalimot na ka sa Ginoo mo na lang resulta. In the end, you might be regretful. So katula akong i-share, ma'am, it's a life experience nga si Ma'am Taranza noted gid sa una nga against gid ana even to my kwan sa among siblings. Out of 7 ako lang gyud wala nagpa-vaccine. Nag-worry na kay isla pa-vaccine na ba nga naman ka nana pero wa jud ko naminaw pero naminaw ko sa Ginoo. Di ba ikaw, sir, against mo ka sa vaccination sa una? Katong bag-o pa? Sa bago pa, tungod man ko sa mga fake news, sometimes kita madala-dala ta sa mga istorya nga wa tay Basihan. enough nga evidence, correct ma'am, mga basihan. Oh, daka istorya nga. Lamin na to karon na ta atong basahon. Alpha, beta, gamma, delta na ana, omicron na ana. So posible na zeta ko nga layo pa man ang o kay ingon mas na may mong zombies zeta. Pero anay advantage simbakog matinuod na istorya ha kuno be. Na anay buhi usadi. Siya ra sa buhi nga hulog ng mata pero kana puro na fake news tanan. Mao dyan. Bitaw ako po, ma'am, no, experience na ko na pagkadawat na ko sa ko ang first dose after how many days nag-positive ko kalois Ginoo wala may kaning mga kini bitang epekto bitaw sir nga murag galisod ug ginhawa mas advantage gyud ang nakadawat og vaccination Correct. kumpara atong wala. So mao gyud ako ingon ninyo ako dali ra po ko mahadlok pero since nag-positive ko murag 15 pa ko magpa-second dose. Laka. Okay. So wala na kita igong panahon no. Daghang salamat sa mga naminaw nato karong adlaw. Atong pangayoon ang parting words ni Ma'am Tess o ni Ma'am Amy. Ma'am Tess, go ahead. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. I hope nga kuan naka-learn mo ubay-ubay nga saan leksyon ba na, ma'am? Or Kaalam. Lisod ba kaya ning Bisaya? No? Usahay ato amon tanang language nganong maglisod man ta. And I hope kanang kuan mo follow through ta sa ato ang kuan radio station every Saturday kay this is really intended for the students and we're hopeful nga in a small way, nakatabang yun kini atong programa para mapasayon sa atong mga estudyante especially and even sa atong maginikanan nga nahimong para teachers karong panahon na or maybe si auntie o posible si lola ang nahimong para teachers karong panahon na. So salamat kayo sa inyong pagsakripisyo para sa inyong mga anak. Salamat sa pagpaminaw. Maayong buntag. Yes, Ma'am Amy. Okay, so once again, nagpasalamat po ko sa tanang mga listeners na to atong mga ginikanan, mga estudyante og karong buntaga wala tay mathematics no kay wala di ay naka-prepare ang ato ang radio teacher kay perti ka busy na siya scholarship wala niya na atimanan. But next Monday, rest assured na daw tay mathematics so ang ato ang mga estudyante paminaw mo sa sunod Lunes kay naa na tay nindot nga lesson sa math og
I would like to greet ako na lang pong i-greet o good morning ako mga kauban sa sa office, mga PSDS, then mga APS, o especially to our Schools Division Superintendent, our Assistant Schools Division Superintendent, and the two chiefs, Ma'am Peralta and Sir Cabahog. So, once again, daghang salamat sa pagpaminaw. Mayong buntag. Okay, sa atong mga higala diha sa kahanginan, labi na sa ato ang mga ginikanan na magbato ng gihapon kita og pagkakalma maski tuod o nakadungog kita nga naanat po tay lain nga mutations no sa ng Omicron, dili kita mag ratol-ratol lang gihapon no. Ato lang gihapon batunan ang mga health protocols nato, minimum nga gi-impose nga health standard protocols para malikayan nato so ang mao nga virus na pud usa. So kalma lang og nautunta nga daghang mo nakatunan dinhi sa ato ang diskusyon sa diri sa MBN 104.7 sa ngalan sa atong Schools Division Superintendent Sir Danny Cordoba. Nanginaot kami nga duna kami daghang nakatunan karong buntaga. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw and good morning kanyong tanan. Okay, so sa ngalan sa RBI team diri sa division sa Pagadian City, kani si Cheryl Gansubin nagaingong knowledge is power. Maayong buntag. Ang utsa ka oras nga programa, Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Tulumanon sa padayon na paglambo sa edukasyon sa atong mga kabataan. Pinaagi sa kahanginan, dinhi lamang sa DXMB-FM, sa Malindang Broadcasting Network. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Hanap mo ba'y latest na balita? Iba't ibang uri ng musika. Buong araw, gabi man o umaga, magbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Preskong balita, dito mo maririnig. Musikang sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay. Sa dalang radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, Paborito ng bayan.